Veliki pozdrav moji youtuberi, evo nas u novoj epizodi EG Drift kanala. Danas nastavljamo sa buildom Bengulje, turbo Bengulje. Konkretno radit ćemo restauraciju zadnjeg trapa, kompletno. Farbat ćemo ga, stavljat ćemo nove selene i krenut ćemo sa roll cageom. Prvo da bi krenuli sa roll cageom moramo pripremiti ovaj zadnji most. Zato što vidjeli ste u prošlom videu raspala mi se šasija, odnosno otpo je komad gdje se most treba vezati. Da bi to mogli staviti na poziciju gdje on treba biti, trebamo imati zapravo ova 4 selena ispravna, međutim meni nisu ispravni trenutno, kao što možete vidjeti. Raspali su se. Radit ćemo nove selene, neću kupovati gotove, nešto tipa Strongflex i Powerflex, zato što su onako 500-600 eura, a ne daje mi se za takve gluposti toliko novaca. Pa sam si uzeo ovako plastični štap, dakle radi se o plastici FI80, što je dovoljno debelo za kompletno sve ove selene. Imate 7 komada na ovom glavnom frejmu, ovdje 2, ovaj. Dakle, oni se vežu direkt u šasiju, odnosno ublažavaju udarce koje se trebaju prenijeti na šasiju. I imate ovdje ovaj i iza imate još jedan ovdje koji drže zapravo diferencijal. Onda imate na ramenima ovdje jedan unutra, ovdje, isto tako i s druge strane. Ove male mislim da neću raditi od balans štange, također ove ovdje iza, mislim da to nema potrebe. Tako da ćemo raditi samo ove glavne, imate ovaj ovdje isto tako s druge strane i imate dolje na donjem ramenu još jedan koji se sad ne vidi. U biti daćemo tokaru da nam napravi od ove plastike komplet sve selene, sad ću ih premjeriti sve, odnosno prvo ću rastaviti most na proste faktore, onda ću izmjeriti sve selene, zapisat ću ih, točne dimenzije, kako trebaju izgledat, pa ćemo dati tokaru da to istokari. Ova plastika koju sam uzeo ima zapravo svoju mjernu jedinicu tvrdoće. Plastika inače ima SH i SHD ljestvicu pomoću koje se mjeri zapravo tvrdoća plastike. Konkretno Strongflex seleni, oni su vam, možete kupiti, crveni su SHA80 i možete kupiti SHA90 tvrdoće. Dakle, tvrdoća plastike se izražava na ljestvici SH i SHD. SHD je nešto tvrđa plastika, dok je SH onako malo gumenija. Iako nije ni ona gumena, ako se ovdje recimo ljestvica ide od 0 do 100. Strongflex seleni su vam SHA80, to su crveni seleni, i imate žute selene koji su SHA90, recimo usporedbe radi. Gumica za brisanje vam je SHA40 tvrdoće, dok vam je guma recimo na automobilu ili traktorska guma, nebitno, ona vam je tvrdoće SH70, kažem Strongflex ima u ponudi 80 i 90, crvene i žute. Moja plastika koju sam ja uzeo je puno tvrđa od Strongflex selena, dakle ona je SHD60. Sad ću vam staviti ovdje tablicu da možete vidjeti paralelu. Recimo SH100 tvrdoća je jednako što i SHD58. Tako da ovo puno tvrđa plastika, također evo vam slika i Strongflex selena. Oni u sebi imaju zapravo metalne bolcne koje mislim da neće biti potrebe raditi za ovu plastiku koju sam ja uzeo, zato što je puno tvrđa i mislim da može direkt šaraf ići, ali evo probat ćemo napraviti od toga pa ćemo vidjeti kako će se ponašati. Tvrdoća SHD ljestvica, neki primjer, recimo šljem koji nose građevinski radnici, on vam je SHD80, naravno ne neki kineski koji ti ono padne na pod i razbije se, nego pravi baš šljem, on je jako velike tvrdoće i zapravo služi za zaštitu. Tako da mislim da će to dobro funkcionirati, ali evo vidit ćemo. Uzeo sam metar ovog plastičnog štapa i mislim da će to biti dovoljno za kompletno sve selen blokove, osim ovi koji su pričvršćeni na balans štangu, odnosno koji su između balans štange i mosta, ima ih 4 komada. Njih neću dirati, njih ću ostaviti kakvi jesu. Eventualno ako su u lošem stanju kupit ću originale, pa ću staviti originale, ali neću raditi od ove tvrde plastike. Ništa, bacimo se na posao i idemo rastavljati sve na proste faktore. Da bi skinuli ramena, moramo prvo, ovaj šaraf se ne može izvući van bez da skinemo diferencijal, tako da idemo prvo skinuti diferencijal, odnosno kardan, poluosovine i diferencijal i onda možemo sve ostalo. Za skidanje kardana vam je potrebno E12-ica. Ovo je šaraf. Sljedeće skidamo poluosovinu, također je 12.
I sad možemo očarafiti ova dva prednja, također 18 mm. I ovaj stražnji vam je 21 ključ. Sad možemo očarafiti ramena jer možemo izvući ovaj šarf. Dakle 18 mm. Sljedeće što skidamo je balans štanga, ona se drži ovdje na 13 mm i ovdje na ova dva šarafa 17 mm. Dolje vam je kontra matica 13 mm. Evo to vam je takozvana balans štanga. Skidamo rame sa glavčine, 18 mm. Ostalo nam još za skinuti donja ramena, oni se drže također na 18 mm. Za skidanje poluosovine sa glavčine imate ovdje ovu maticu, prvo morate odviniti ovaj tu dio i ovaj tu dolje. Nakon toga odvrnete ovaj šaraf, skinut ćemo disk, ali prvo ćemo očarafiti ovo zato što mi treba, da bi očarafili ovu maticu, moramo nekako zablokirati, moramo si napraviti neku potporu da nam se ne vrti disk i poluosovina, tako da ćemo ostaviti ovdje potporu na klješta od kočnice i probati ovo očarafiti. Sada vidimo hoće to ići, strah me da neće, ali ajde da vidimo. Tako sam i mislio. A pametnije popustio izgleda. Dobro, idemo to isto napraviti na drugoj strani. Da bi skinuli disk moramo skinuti, odnosno možda i mogu bez da skidam, ali skinut ću ih jer svakako moram njih prešmirglati i obojati. Imate ovdje dva vika, dakle skidamo ovaj nosač kočionih klješta. 16 mm vam je potrebno gider. Sad imate ovdje imbus, šestica, njega skinete i disk može dolje. Eto, to vam je disk. Dakle, mijenjanje diskova vrlo jednostavno. Skinete kotač, skinete ovdje taj vijak, na svim autima više manje isto. Izvučete disk, stavite novi. Sad moramo, da bi izbili poluosovinu iz glavčine, moramo ovdje radapciger staviti i probati izgurati van. To bi isto moglo ići jako teško, ali vidjet ćemo. Evo, ako nekog zanima kako radi ručna kočnica, mehanička, kad imate diskove, bar na BMW-u, ne znam kako je na ostalim autima, dakle imate ove pakne, s ove strane. I one zapravo vi kad povučete ručnu, one se rašire, znači odu prema van, ovo je disk. I sad s unutarnje strane diska, one zapravo, kako se rašire, zapravo uhvate ovdje disk i auto vam koči. Možemo isto napraviti na drugom kotaču. Sad možemo s ovim radapcigerom uhvatiti ovdje i izgurati poluosovinu van, odnosno kinetički i poluosovinu. Dakle, ovo je kinetički zglob. Znači, poluosovina kinetički ide u glavčinu i ovdje je zašarafen maticom. To će nam trebati vjerojatno 3 očinaša i 2 zdravo Mario da ovo popusti, ali ajmo probati. Kad na tvrdo stegnete, onda malo udarite sa čekićem pa opet. I tako ponavljate dok god ne izbijemo van.
Tadam! Eto nam polusojna sa kinetičkim vani. To vam ovako izgleda. I to na 500 konja zna puknut. Lagano. Isto to smo napravili na drugoj strani. Ona je išla malo teže, ali na isti princip sam je uspio izvući. Nekad vam se toliko zapekne unutar glavčine da morate jednostavno nositi na prešu i izbiti van sa prešom. Ali evo, moja čekić metoda je ipak uspjela. I ona ga, sve rastavlja na proste faktore. Moram još ove limove poskidat, ali to ću kasnije. Također ovdje ima neki senzor još od SP-a ili kako se to već zove na BMW-u. A sad idem premjeriti sve selene, da znamo dimenzije po kojima treba napraviti nove. Pa ću vam javiti točno sve dimenzije kad izmjerim i pokazati koje gdje ide. Evo ga, izmjerili smo sve vanjske ove dimenzije koje smo mogli trenutno. Ostaje još unutarnje dimenzije selon blokova, prvo ih moramo izbiti da bi mogli izmjeriti točno unutarnju dimenziju. Izbijat ćemo ih tako da zapravo grijemo, zapalit ćemo ovu gumu, izbiti je i onda imamo košuljicu koja se nalazi izvana. Nju ćemo također izbiti i premjeriti svaki selan još dodatno. Evo ga, youtuberići moji, kako izgleda selan blok. Dakle, ovo je vanjska košuljica i ovo je unutarnja, odnosno bolcna, i okolo imate gumu. Dakle, zapalio sam gumu, izbio ovu unutarnju košuljicu, bolcnu, i nakon toga sam izbio ovu vanjsku. Uzmete sjekač, čekić ili šaraf ciger i lagano izbijete van. Možete i na prešu pa isprešat sve van. Recimo ove na rukama mi nije dalo izbiti jer je puno deblje meso, odnosno vanjska košuljica je puno deblja i nisam ih mogao izbiti sa šaraf cigerom, odnosno sa sjekačem, pa sam ih nosio na prešu da ih istiskamo van. Most mi trenutno nije ovdje zajedno sa gornjim ramenima, poslao sam ga na peskarenje, odnosno na sačmarenje, pa kad se oni vrate onda ćemo to prefarbat, a mi ćemo dotad prešmirglat ovo sve, odnosno sa wire wheelom proći kompletno ove ovdje komade koje imamo. Pa ćemo ih s dimerom našpricati i onda opet proći da ih očistimo i onda može na farbanje sve.
Jao dečko, kako si ti to očistio strava. Daj gledajte moji youtuberi. Diskove smo malo počistili. Ovo smo počistili. Glavčine ruke. Ovo mi je došlo sa pjeskarenja. Odnosno sa čmarenja. Ja mislim da je to sve spremno za farbanje. Ali prije farbanja stigli su mi ovi adapteri. Oni služe za ove kočivne čeljusti koje ćemo koristiti za ručnu kočnicu. A stavljaju se ovdje, odnosno moramo ih prvo zavariti. Pa nakon što zavarimo možemo sve prefarbati. Dakle, oni se trebaju ovako negdje ovdje zavariti. I onda tu imate kočivna klješta i ovdje imate kočivna klješta. Ova će nam služiti recimo za ručnu, dok će ova biti spojena na nožnu kočnicu. Kad pritisnemo nožnu, koče ova. Kad povučemo ručnu, koče ova klješta. Idemo sad to još zavariti ovako negdje. Stavit ću prvo disk na svoje mjesto, onda ću staviti kočivna klješta ovdje. I točno ću vidjeti na šarafiću ovo na njegove nosače, onih tamo. I točno ću vidjeti gdje mi pozicija ovih ušica mora biti zavarena na glavčini. Tako da ništa, bacimo se na varenje. Da, malo zaboravih, stigao nam je ovaj glavni frame i on je također bio na sačmarenju zajedno sa ramenima. Prešli smo sve s dimerom da ga odmastimo još, tako da on spreman za farbanje. Evo ga, youtuberi, ovako vam izgledaju dvostruka klješta. Meštar nam je to povario. Ovdje vam je nova ušica. To sad ne mere puknut da si pita. Isto tako i s druge strane, odnosno na ovoj ruci. Tako da smo spremni za farbanje. Idemo sad sve ofarbati pa se idemo baciti na kavez. Evo ga, youtuberi, gledajte kako smo mi to lijepo obnovili, a? Sve sam ofarbao osim diferencijala, on mi je jedino ostao i ovaj glavni frame, znači ovaj sprej koji sam uzeo, fluorescentni narančasti, je katastrofa, pokrivanje mu je nikakvo, a danas je nedelja i ne radi ništa. Ostao sam bez spreja, tako da njega moram ponovo, moram kupiti ponovo prefarbati još jednu, dvije ruke da pokrije onako lijepo. Možete vidjeti kako je sve ispalo. Kao novo. Čekamo još da nam tokar napravi selene, pa ćemo, kad dobijemo selene, sastaviti kompletno nazad most. Sad se možemo baciti na rulcage. Dakle, spominjao sam vam da ćemo napraviti ovako jedan X tu, da povežemo gdje se veže most, odnosno da povežemo most zajedno sa muldama. Tamo ćemo isto raditi ovako jednu pregradu. I ove mulde moramo pojačati. Dakle, moramo napraviti ovdje pojačanje muldi. Ovdje ćemo napraviti jedan lim, iskrojit ćemo ga od papira, pa ćemo ga izrezati i zavariti. I ovdje gore isto također ide jedan lim, zato što je 46 pozna da puca ovdje. Ako promijenite, odnosno ako stavite gevinde koje imaju u sebi zajedno oprugu i amortizer, što kod original BMW suspenzija nije situacija, nego imate odvojenu oprugu i imate odvojen amortizer od opruge, a mi ćemo stavljati vjerojatno BC Racing gevinde, s opterećenjem će onda dolaziti ovdje i velika vjerojatnost da će nam ovdje puknuti, tako da idemo to pojačati. Idemo sad otvoriti, pokazat ću vam na kojim mjestima morate otvoriti šasiju, da dođete do mjesta gdje vam se spaja most od dolje, znači onaj žuti frame što sam vam pokazivao, gdje se on veže dolje na šasiju.
Šta kažete moji youtuberi, će ovo biti dobro? Ne loše, ne loše, a? I evo, napravili smo prvi kostur našeg roll cage-a. Prvi puta varim, tako da nemojte mi zamjerit. Evo vam jedan var. Ja sam to samo pripiko, doće mi meštar to zavari da ne bi to popucalo dok ja budem sve vario. Uglavnom i ovdje sam ga samo uhvatio malo, sva 4 stupa koja idu na nosač dolje, zato što moramo čekati celom blokove. Kad oni dođu onda ćemo ovo sve skinuti, samo ih ovdje malo odrežem, te varove. I isčupam taj X kompletan, zavarimo onaj puknuti dio i onda vratimo nazad ovo i nastavljamo sa radom na kavezu. Mislim da je ovo nekih pola sata materijala već imam snimljeno, tako da ću vam sad odjaviti i vidimo se u nekom sljedećeg videa.